All set na ang tanan alang sa pagsugod sa NCAA Season 99 karong Domingo. Gawa sa basketball ug volleyball games, mubalik sab ang ubang sports. Ani report. Let the 99th season of the National Collegiate Athletic Association begin. Kasado na ang Season 99 sa National Collegiate Athletic Association o NCAA nga dunay tema nga New Heroes of the Game. Human ang kalampusan sa Season 98 sa miaging tuig, lauman ang mas intense nga bakbakan. Daghang NCAA events ang mubalik this season, lakip ang face-to-face taekwondo ug chess games. Mubalik sab ang badminton ug table tennis sporting events. 4-peat championship daw ang goal sa Letra Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili mo. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Kung hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako madadraft kasi doon ako nanggaling. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Kapag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat. No? Yeah. Team to beat sab this year ang basketball team sa De La Salle College of St. Benilde. Dako usab ang pasalamat ni LPU team captain Enoch Valdez sa NCAA. Ready na sab ang ubang teams. Tumong matud pa sa NCAA nga igawas ang katakus, disiplina ug excellence sa kabataan sa sports ug mahimong madaugon sa ilang kinabuhi. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking record. Sa Domingo na ang opening ceremony sa NCAA Season 99 New Heroes of the Game. Kung asa mag-perform ang pipila ka Sparkle Stars. Doon na sa special participation si Asia's multimedia star Alden Richards. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.